बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा अब्बासी है और उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड और वेब टीवी यूरोप में बसने वाले उर्दू ज़ुबान बोलने और उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए उनके पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर आता है। इन प्रोग्राम्स में तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का प्रोग्राम नाज़रीन इस हिसाब से भी बहुत ख़ास है कि इसका ताल्लुक जर्मनी में बसने वाली बरे-सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से है। इसी हवाले से मैं आपका तारुफ़ कराती हूँ फ़ेसबुक के एक बड़े ग्रुप से, जिसका नाम है रिकमेंड देसी डॉइचलैंड, जिसको एब्रिविएट या शॉर्ट करके आरडीडी कहा जाता है। नाज़रीन, ये ग्रुप ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए है, सिर्फ़ लेडीज़ के लिए है और वो भी ज़्यादातर वो जो कि बरे-सग़ीर से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ख़वातीन, जिनको आम तौर पे देसी ख़वातीन भी कहा जाता है। हाल ही में इस ग्रुप ने अपनी 5 साल कंप्लीट होने पर सालगिरह मनाई और इसी हवाले से हमने सोचा कि इनकी एडमिन टीम और कुछ मेंबर्स से बात करके देखें कि ये किस तरह से ग्रुप चला रहे हैं और किस तरह से जर्मनी में बसने वाली ख़वातीन की ज़िंदगियाँ आसान कर रहे हैं और उनमें रंग भर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए मैं आज के अपने गेस्ट से आपका तारुफ़ करवाती हूँ और आई होप कि ये शो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ अपने गेस्ट से, जिन्होंने बहुत अपने टाइट स्केड्यूल्स में से टाइम निकाला और हमारे साथ शो पे आए। को एडमिन है साइमा सिद्दीकी फ्रैंकफर्ट से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप आई। वेलकम टू द शो। जज़ाकल्लाह खैर आपका बुलाने का। इसके बाद मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी सना फवाद से, जो कि एक अर्लीस्ट मेंबर्स में से हैं आरडीडी के और इनका ताल्लुक भी फ्रैंकफर्ट से है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, बुलाया। Thank you. And now I will introduce everyone to Mahnoor, who is from Hamburg. Assalamu alaikum, Mahnoor. Welcome to the show. Walaikum assalam. Thanks a lot. I'm so much glad to be here today. Okay, so Mahnoor, as you can all see that she is not from subcontinent or from Indo-Pakistan. She is a native German, right? Anji, right. Right. And she is married to a Pakistani guy, and she is very much welcome in RDD and in this interview. So thank you everyone for taking out the time. अब मैं इसके बाद स्टार्ट करना चाहूँगी कि RDD के हवाले से हम बात करेंगे कि जो रिकमेंड देसी डॉइचलैंड ग्रुप है, उसकी एडमिन सनिया शगुफ्ता भट्ट हैं। वो आज कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी ऑनलाइन शो पर, बट उनके साथ जो को एडमिन है, जो शुरू से फाउंडर्स में भी हैं और को एडमिन है, उनसे हम बात कर सकेंगे। तो साइमा, आप हमें बताएं कि ये आरडीडी का जो आइडिया था, ये कैसे कंसीव हुआ और किस तरह से आया, कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे जब आप लोगों ने ये ग्रुप स्टार्ट किया 5 years ago? मेन मकसद ये था कि आइडिया हमें मिला, यूके बेस्ड एक ग्रुप है काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी अरसे से काफ़ी लोग चला रहे हैं, उनका भी मतलब बहुत बड़े टीम मेंबर्स का ऑर्गेनाइज्ड एक इदारा है। तो उसमें ये था कि वो ग्रुप हमेशा कोई हेल्प चाहिए हो या आपको कोई भी सवाल करने हो तो आप यूके में उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएं और आपको हर चीज़ से सवालों का जवाब मिल सकता है, या कोई भी इवेंट्स हो रहे हों वो उसमें आपको मालूम हो जाता है कि कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, कौन से इवेंट्स प्लान हो रहे हैं जिसमें लोगों की शायद ज़रूरत है। मतलब हर लिहाज से हर टॉपिक पे उसमें मतलब आइडियाज़ थे और लोगों की एक तरह से हेल्पलाइन थी, देसी लोगों के लिए हेल्पलाइन। उसमें ये नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हेल्प होगी, बल्कि सब लोगों के लिए जो एक तरह से देसीपन में कनेक्टेड हैं। तो उसको देखते हुए सानिया को ये आइडिया दिमाग में आया कि चलो हम यहाँ जर्मनी में तो हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई
ادارہ ٹائپ چیز نہیں یا کوئی پلیٹفارم نہیں ہے جس میں ساری خواتین آئیں, سیف انوائرمنٹ ہو اور وہاں پر وہ بنا جھجک کوئی بھی اپنی بات کر سکیں اور سوال کر سکیں. بزنس وومن بھی ہوں گی ضرور, لیکن وہ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیتا. شاید وہ گھر سے کام کر رہی ہیں لیکن ان کو آگے بڑھنے کی کوئی مطلب بڑھاوا نہیں دے رہا. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں, پھر اس آئیڈیا کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم گروپس تو کافی تھے, چھوٹے گروپس تھے لیکن تھے, لیکن ان کا جو کانسیپٹ تھا تھوڑا الگ تھا, اور ہم چاہ رہے تھے ہم بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ کے ساتھ اس چیز کو مطلب سامنے لائیں. اور 5 سال پہلے چھوٹے سے سرکل سے یہ اسٹارٹ ہوا, ثنا بھی اس وقت شامل تھی, اور اس کے بعد آگے آگے دیکھتے دیکھتے مطلب سرکل بڑھتا رہا. مینلی اس میں یہ تھا کہ ماؤتھ پروپیگنڈا سے لوگوں کو پتہ چلا اس چیز کا. ہم لوگوں نے اس چیز کو زیادہ کوئی ایڈس نہیں کی اس چیز کے لیے, یا فیس بک پہ لوگوں کو بھیجے کہ یہ گروپ ہے اس میں آپ ایڈ ہو, بلکہ یہ تھا کہ لوگوں کو پسند آ رہی تھی ایک چیز جو ہم لوگوں نے اس میں اسٹرکچر ڈالا, تو اس چیز سے وہ چیز آگے بڑھتی گئی اور یہاں تک پہنچی ہے, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ نہیں, ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی جو یہ ایفرٹ ہے کہ جتنی بھی دیسی بیک گراؤنڈ کی خواتین ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا, کیونکہ ہم لوگوں کا کلچر بھی کسی نہ کسی حد تک سیم ہے. ظاہر ہے ریجنل ڈفرینسز ہوتے ہیں, پاکستانیز کے اپنے کچھ اسپیسیفک ڈفرینسز ہیں, کچھ انڈینس کے ہیں, کچھ بنگلہ دیشیز کے ہیں, بٹ اسٹل وی آل ہیو سم تھنگ ان کامن. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ دیٹ بیسیکلی. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا, دوسرا میں پوچھوں گی اس وقت آپ لوگوں کے کتنے ممبرز ہیں جو ہمارا گروپ ہے RDD کا؟ لیٹسٹ نمبر ہوگا اراؤنڈ 3700 ممبرز ہیں, لیکن ہماری سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم کوانٹٹی پہ نہیں جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے بیسڈ خواتین اس گروپ میں ایڈ ہوں اور انہی کو فائدہ پہنچائیں ہم لوگ, ورنہ گروپ کے نمبرز ایزیلی بڑھا سکتا ہے انسان, لیکن مین مقصد یہی تھا کہ انوائرمنٹ سیف ہو اور جو بھی لیڈی اس میں جوائن کرے تو اس کو آسانی ہو اپنے کوئی بھی سوال کرنے کی, اس کو یہ پریشانی نہ لگے کہ اس میں شاید کوئی مرد حضرات بھی ہوں گے جو ان کی پوسٹ پڑھ رہے ہوں گے, یا بہت دفعہ ہوتا ہے ایسے سوال کرنے ہوتے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ یا اپنی پرائیویٹ لائف سے ریلیٹڈ. تو اس چیز کے لیے بھی ہمارے پاس جب تک RDD نہیں تھا ایسے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھی جہاں پر ہم لوگ مطلب ہڈن سوال بھی کر سکتے ہیں. تو آئی گیس کافی چیزیں ہم لوگوں نے ایجاد ایسی کی کہ جو ایکسکلوسیو رہی, مطلب کسی اور گروپ میں اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بزنس وومن کو بھی ہم لوگوں نے کافی اسٹرانگ بنایا, وہ لوگ آگے آئیں. ہمیں پتہ چلا کہ کون سی عورت کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے اور وہ لوگ اپنا کام اس طرح سے کر رہے ہیں اچھی طریقے سے, ان کو مطلب پلیٹ فارم دیا. پھر کرتے کرتے سکسیس اسٹوریز بھی بننی شروع ہو گئیں, کیونکہ لوگوں نے خود ہی ہمیں پھر فیڈ بیک دینے لگ گئے کہ آپ کا کام اتنا اچھا ہے, ہم لوگوں نے یہ سوال کیا اس پہ ہمیں یہ جواب ملا, بلکہ ان باکس پہ بھی ہمیں کافی لوگوں نے ہیلپ کی. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس سے ہم اور لوگوں کو بھی مطلب تھوڑا سا پیچھے سے پوش کریں اور ہمت دیں کہ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, آپ کے سوال پہ ہم ہنسیں گے نہیں یا مذاق نہیں اڑائیں گے. تو ایسے میں وہ سکسیس اسٹوریز بھی بننے لگ گئیں کہ چاہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کسی بزنس وومن سے کوئی چیز خریدی, آپ اس سے بہت خوش ہیں, یا آپ نے کوئی سوال کیا, بہت پرسنل سوال تھا, سینسیٹیو ایشوز تھے, اس پہ آپ کو جواب ایسے ملے کہ آپ کی لائف میں چینجز آ گئے. مطلب جو فیڈ بیک ملتا رہا, ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو سکسیس اسٹوری کا نام دے کے ہم لوگ اس کو پبلش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نا آسانی لگے اور مطلب اور ہمت بڑھے کہ اور سوال کر سکیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ جو آپ نے بات کی اس میں اسپیشلی میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ جو آپ لوگوں نے پریویسی کا ایشو بہت سینسٹیو ہے, جب شیئر کرتی ہیں تو ان کو یہ ایک میجر ایشو ہوتا ہے کہ ایک تو باقی جو بندے ہیں یا جو مرد حضرات ہیں ان کو ان کے ایشوز نہ پتہ چلیں, کیونکہ جو ہمارے سرکل میں جب جیسے خواتین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے سب سیم نہیں ہوتی, لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ایشوز کا آئی تھنک زیادہ وی کین ایمپیتھائز بیٹر, ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں
कि किसी खातून को अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस लिए हो रही है, वो क्या फील कर रही होगी, और बंदे जो हैं उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हो सकता है बहुत सारे बंदे हैं जिनका मतलब हमसे सिमिलर भी हो सकता है पर्सपेक्टिव, लेकिन कुछ का बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये मैं इस चीज़ के वाकई आरडीडी का अप्रिशिएट करूंगी पॉइंट के, जैसे जॉइंट अकाउंट्स वगैरह आप लोग अलाउ नहीं करते, जो जैसे हस्बैंड वाइफ के शेयर्ड अकाउंट्स होते हैं वो भी नहीं इस ग्रुप के अंदर होते, सिर्फ जो फीमेल्स हैं, और मतलब उसको भी माशाल्लाह मैंने सुना है साइमा कि आप काफ़ी पहले प्रोफाइल्स को स्क्रूटिनाइज करती हैं, तो वो फीमेल्स जो है दे आर एक्चुअली लिविंग इन जर्मनी एंड दे आर फीमेल्स, दे आर नॉट फेक प्रोफाइल्स और दे आर नॉट फेक फीमेल प्रोफाइल्स फ्रॉम मेन, तो माशाल्लाह आई रियली अप्रिशिएट दैट। और साइमा मैं आपसे बात करती रहूँगी आरडीडी के हवाले से, बट आई थिंक अब हम कुछ मेंबर्स का फीडबैक लेते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट टॉकिंग टू महानूर। हेलो महानूर। हेलो अगेन। Okay, so when did you join RDD? I actually really had to check it a few hours ago. It was in December or January last year. I think it was December. Okay, so you are relatively new in this community, right? Yes, not in the community, but in this group, yes. In this group, yeah, in RDD community, I meant. Okay. Yeah. So how have you been feeling all along since you joined this group? Actually, I must say there was not a single day where I was feeling strange or not welcomed. It was a very nice and warm welcome that I have got at that time, and still I'm feeling appreciated. Although I am not from the Desi background, and I feel very comfortable in this group. Okay, so definitely you are a German, but when you are related to Pakistanis or Indians, they really make you feel welcome, right? Yes, I'm feeling welcome. That's right. Okay, that's great. I'm really happy to hear that. And can you remember of any specific incident where RDD helped you or made your day or something? Actually, it was not a specific incident, but by this month, it was becoming a kind of eye-opener for me. Actually, I was joining this group because I wanted to get maybe some tips and support for cooking, what I really like, a little bit more insight in the Desi community from the female side. I actually only know from my husband and his family. But what I found out was that there are so many, most of all, young ladies who are coming here to Germany, and actually they are searching for help. They are searching a kind of support in a quite new life that they are facing, and it was a little bit then my idea to try to support, to give some ideas when they don't know what to search in German language or some products or some behavior in the German society. So I was feeling maybe this is a little bit more my mission rather than I am getting help, that I can give a little bit. That's great. That's actually great to hear, because sometimes we underestimate migration. Our countries are relatively poor and they're also referred to as third world sometimes. So when we think of migration, we usually think of a very green and very rich Germany, which actually it is. But when we are migrants, we can have very, very different and difficult experiences, even in Germany or even in any other richer country. So that's actually great that you have this thing in mind and you have this kind of perspective for the migrants. And I really thank you for that. And I thank you for being on our show from Urdu Radio Deutschland. Thank you so much. And I just wanted to know one more thing. Okay, so you have also been sharing your personal stories on RDD. So you have already said that you have found women very appreciative. So are you a part of any other groups which are as appreciative and as encouraging as RDD? I was in a lot of groups. Okay. In my beginning, I was a searcher, a wanderer, here, there, a little bit between these two cultures. I was feeling like that. But I have never felt like in this group. It is a little bit like, this is
the right. This is a bit like a home. This is a little bit like a family. And I was so much attracted by these words. I don't know, I have read it somewhere in the description, this apanapan, the feeling of belonging. And this was really going in my heart so much deep at that time, and I still feel like that. Okay, that's great. So you definitely recommend it. So you recommend it to women who are associated with Pakistanis in any way, who are married to Pakistanis. You definitely recommend this group. They will feel at home, right? Yes, yes, I will recommend if someone is really with the heart open, this person must feel totally comfortable and fine and welcomed in this group, I'm sure. Okay. Thank you so much, Mahnoor. It was really great having you on the interview. And I just loved your, when you said that your mission is also to help migrant women. So I just loved that. Thank you so much for your time. And I just love having you on board. Thank you. Okay. Thanks for letting me be in this show, and have a great day. Thank you so much. Thank you. So I think now we can, yes, so now we will be talking to Sana Pawar. Sana, Assalamu alaikum again. जी वालेकुम सलाम अगेन. आप माशाल्लाह फ्रैंकफर्ट से हैं और आपने मुझे बताया था कि आप अर्लीस्ट मेंबर्स में से हैं या फर्स्ट मेंबर ऑफ आरडीडीबी हैं. तो इस बारे में कुछ बताएं आप हमें प्लीज. आई थिंक कि अर्लीस्ट मेंबर्स में से हूँ. अब ये नंबर तो एग्जैक्टली बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हुआ ये था कि सानिया ने कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था, मगर बहुत ही उसी अक्टूबर में जब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आरडीडी जो है अपनी 5th एनिवर्सरी करने जा रहा है अक्टूबर में. तो अक्टूबर में मेरी बेटी की बर्थडे भी होती है और मैंने काफ़ी बड़ा उस वक्त फंक्शन रखा था 2016 में. सानिया वहाँ आई थी. सानिया ने पहले जिक्र किया था, फिर सानिया ने मुझसे और मेरी फ्रेंड्स से जिक्र किया कि मैंने इस तरह से ग्रुप बनाया है और मैं तुम लोगों को ऐड कर रही हूँ और आप सब लोग ग्रुप का हिस्सा होंगे और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी क्यूरीज बताएं. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, एड्रेसेस दें, सब कि मतलब कोई किस लोकेशन में है जर्मनी में. और फिर इस तरह से मुझे और मेरी फ्रेंड्स को पता चला. मुझे थोड़ा सा आइडिया था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि उस वक्त मैं ज्वाइन कर चुकी थी या नहीं, मगर ये कि उस वक्त उसने बताया था. फिर उसने मेरी इवेंट की काफ़ी कवरेज भी की. फर्स्ट पिक्चर्स उसने मेरी इवेंट को कवर किया एंड दैट वाज द फर्स्ट इवेंट दैट वाज कवर्ड इन आरडीडी कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी. वहाँ पे फ्रेंड्स आई हुई थी. ऐसा खाना था. कैटरिंग उसने की. जिसने कैटरिंग की सानिया ने उसको भी प्रमोट किया कि इन्होंने कैटरिंग की, क्योंकि वो भी मेरी एक फ्रेंड ही होती हैं. और सबका मतलब सानिया ने सबको एक साथ लेके चली. फिर साइमा का भी ज़ाहिर जिक्र किया कि साइमा और सानिया दोनों का ये कॉन्सेप्ट है. और फिर जो है साइमा को भी जब से आई हूँ शुरू से जानती हूँ और दोनों ने फिर इस तरह से इसको ग्रुप को फॉर्म किया. दोनों का आइडिया था. फिर दोनों ने इस तरह से लेके चले और दोनों ने उस वक्त से लेके अब तक काफ़ी काम किया. तो इस तरह से मुझे भी पता चला और मेरी जितनी वहाँ पे फ्रेंड्स इनवाइटेड थी. और हम लोगों का सोशल सर्कल ऐसा है कि हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. हमारे इन लॉज यहाँ पे काफ़ी अरसे से सेटल्ड हैं और वो लोग भी एक दूसरे को जानते हैं और उनको भी ज़ाहिर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो ये वो लोग भी पहले से सानिया को जानते थे. साइमा को भी बहुत से लोग जानते हैं. तो इस तरह से हम लोग का आपस में इंटरेक्शन हुआ और सारी कवरेज भी सानिया ने की. और फिर ग्रुप का कॉन्सेप्ट बेसिकली उसने हमें समझाया, क्योंकि यहाँ पे साइमा ने भी कहा कुछ ग्रुप्स थे, मगर उनका सानिया ने अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि जिस तरह से हमें रिकमेंडेशंस, मैंने नाम रखा है इस ग्रुप का, तो आप लोगों ने रिकमेंडेशंस देनी है और हम लोग सजेशंस देनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं. और ये बिल्कुल जैसे आपने बताया, मैं थोड़ा सा इसको वो करती चलूँ, रिपीट करती चलूँ आपकी बात को कि जो आरडीडी ग्रुप है उसमें हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. कोई भी अगर हमें चीज़ नहीं पता जर्मनी में, फॉर एग्जांपल कौन सा क्लीनर हमने यूज़ करना है अपने किचन के लिए, कौन सा क्लीनर हमने यूज़ करना है अपने स्टील की चीज़ों के लिए, कोई भी चीज़, जैसे कौन सी क्रीम, ये बहुत एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि कौन सी क्रीम जो है वो पाकिस्तानी नेस्ले क्रीम जैसी है. तो इस तरह से भी जो क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं कि जो किसी ने कोई चीज़ यूज़ की
اور وہ ان کو بہت افیکٹو لگی یا یوزفل لگی یا کوئی ایسی سروس انہوں نے یوز کی تو وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے, اور آف کورس اٹ ہیلپس دیم سیٹل ان بیٹر ان دیئر نیو ہومس. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ ہر گروپ کی ایک, جیسے ہم کہتے ہیں کہ وائب ہوتی ہے, تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ ماشاء اللہ آپ شروع سے ہیں اور ابھی تک کافی ٹائم آپ کا گزرا ہے گروپ میں, تو اس بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل, میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, بہت اچھا امیزنگ گزرا. اور سب سے بڑی بات ہمارے ایڈمنس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں سب کو آگے کرتی ہیں. ثانیہ نے مجھے شروع سے بھی, جب میں اس وقت نئی تھی گروپ میں, کہا کہ ہم لوگ کافی سیگمنٹس ابھی اسٹارٹ کریں گے, ابھی تو گروپ اسٹارٹ ہوا ہے اور تم اس کی ایڈمن بن جاؤ, تم وہ سیگمنٹ سنبھالو. مگر ڈیو ٹو مائی ٹف اسکیجول میں اس کو نہیں لے سکی, میں نے اس کی اتنی ذمہ داری نہیں لے پائی کہ ابھی میرا اسکیجول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, میں شاید نہیں اس کو اچھے سے کر پاؤں گی, تو مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو یہ ہے کہ ایڈمنس کا یہ ہے کہ ثانیہ کا, سائمہ کا, کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے پاس اتھارٹی انہوں نے رکھی ہے. آہستہ آہستہ ڈفرینٹ سیگمنٹس شروع ہوئے, جیسے میٹریمونیل منڈے ہے, ڈین اسٹاک, ڈوئچ فور ڈین اسٹاک ہے, ویٹ واچرس کا وینسڈے ہے, اس طرح سے کر کے ڈین اسٹاک کا نیچرل تھنکنگ, ڈونر اسٹاک سوری تھرسڈے سے نیچرل تھنکنگ کا ہے وہ. تو مطلب اس طرح سے فوڈیز فار فرائیڈے ہے, زامسٹاکس وہ سیٹرڈے سنڈیز کو بزنس پروموشن ہے, ڈفرینٹ ہے. تو یہ کہ ان لوگوں نے ڈفرینٹ, دونوں نے ہر کسی کو اپارچونیٹی دی, ہر کسی کو کہا کہ جو جو آگے آ سکتا ہے وہ اس گروپ کا ایڈمن بن جائے, اس گروپ کو سنبھال لے, اور جو اور لوگ ہیں وہ لوگ بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. تو اس طرح سے بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ان دونوں ایڈمنز نے ہمیں انگیج کیا, ہمیں انوالو کیا. ناٹ لائک دس کہ ہم ہی ہیں جو کچھ کہیں گے, اور ہم ہی ہیں جو کوئی مشورے دیں گے, اور ہم ہی ہیں جو اس کو چلائیں گے. تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپناپن, آپ جب کوئی چیز شروع اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو امپورٹنس دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ان کو انگیج رکھتے ہیں, انہیں انوالو رکھتے ہیں. فرسٹ آف آل میں کہنا چاہوں گی کہ ایڈمنس, بوتھ آف دا ایڈمنس آر ریئلی ویری ایکٹیو. اب تو اور بھی سیگمنٹس ہیں جن کے ڈفرینٹ وہ ایڈمنس ہیں, سب بہت ایکٹیو ہیں, رپلائی بہت کوئکلی آ جاتا ہے, کوئی بھی ایکشن لینا ہو, رپورٹ کرنا ہو, بہت کوئک ایکشن ہوتا ہے. اور جس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت ایک اچھا لگتا ہے. بلکہ میں ثانیہ سے کہہ رہی تھی کہ تم یہ کس طرح سے مینج کر لیتی ہو, کیونکہ ظاہر سائمہ کی بھی جاب ہے, ثانیہ کے ساتھ بچے ان کے اس وقت چھوٹے تھے, اس کی بیٹی اور میرا بیٹا برابر کے ہیں, 3 ایئرس کے. آف کورس ٹاڈلرس کے ساتھ بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور باقی بچوں کے ساتھ. مگر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو امپورٹنس مل رہی ہے اور آپ انگیج ہیں, یہ نہیں کہ آپ اس ایسے گروپ میں جس میں آپ کو صرف سننا ہے یا کہنا ہے, آپ کو تھوڑی سی اتھارٹیز بھی مل رہی ہیں, آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو فلرش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو آگے لا رہے ہیں. تو آئی تھنک آڈینس تب زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, جب ایڈمنس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں تو خود بھی. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ ایک تو ایڈمنس کی جو انوالومنٹ ہے اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے ٹو دا گروپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے امپورٹنٹ بتائی, اور آئی ریئلی سیکنڈ دیٹ, کہ جو سیگمنٹس ہیں ڈفرینٹ, جیسے کہ ہر ڈے کا آر ڈی ڈی کے اندر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, بلاگرز منڈے ہوتا ہے, اور اسی طرح میک اپ بھی آئی تھنک ہے, کیونکہ بالکل ہم گرلز جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہیں, بے شک کریں نہ کریں لیکن ہمیں مزہ آتا ہے میک اپ دیکھ کے یا اس کے بارے میں جان کے. تو اس طرح سے ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جیسے لوگوں کی, ہر ممبر کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ اور انگیجنگ ملتا رہتا ہے گروپ کے اندر. اور یہ ریئلی مطلب بہت بہت اچھی چیز ہے. یہ میں بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی, کیونکہ میں بھی آئی تھنک دسمبر 2015 سے یا دسمبر 2016 سے میں بھی ہوں ممبر آر ڈی ڈی کی. تو میں بھی مطلب ساتھ ساتھ ہی میں نے بھی بہت کچھ لرن کیا ہے, بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں جرمنی کے بارے میں. کیونکہ آف کورس جو ہم لوگ مائیگرینٹس ہیں, ہم لوگوں کو ڈفرینٹ, ہم لوگوں کو جو پاکستان سے آتے ہیں, چلے جو کوئی باہر سے بھی آیا, اس کو جرمنی میں لینگویج کے بھی ہرڈلس ہوتے ہیں, لینگویج سیکھنے میں, یا کس چیز کو کیا کہتے ہیں. اب سارا وقت لیڈیز اپنے ہسبینڈس کا انتظار ہیں جو مائیگرینٹ ہیں کہ وہ آئیں گے, وہ بتائیں گے. کچھ کے ہسبینڈس ان کے ساتھ ہی آئے ہیں, یا وہ کہیں اور سے پوچھیں, اور اپنی زبان میں انٹریکشن, انگلش میں, اردو میں, وہ کافی ایزی ہو جاتا ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آر ڈی ڈی میں. جب بھی کوئی
मसला हुआ फौरन सानिया को पोस्ट किया, साइमा को पोस्ट किया. अब तो एनोनिमस का भी सेक्शन है कि आप डाल दें, एनोनिमसली भी किया, अपने नाम से भी किया कि भाई कुछ पर्सनल इंसान को चीज़ें होती हैं, किसी और के बिहाफ पे भी किया. तो मेरी काफ़ी यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं जो दूसरी दूसरी कम्युनिटी से हैं, मॉर्कन्स हैं, पोर्चुगीज़ हैं, उनसे टर्किश, उनसे भी मैं जिक्र करती हूँ. अच्छा तुम लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसमें से पूछ के बता दूँगी तो फिर से. माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट टू हियर कि बाकी लोग भी जो है वो हमारे थ्रू और हमारे ग्रुप से जो है वो फैज़याब हो रहे हैं. अच्छा, इसके बाद आपका मैंने सुना है कि आप आई थिंक कोई सेगमेंट लीड करते हैं, बताना चाहेंगे हमें? जी, मैं वेट वॉचर्स का करती हूँ सेगमेंट, क्योंकि मैं खुद भी एक गट हेल्थ और वेट लॉस मेंटर हूँ, कोलेजन कंसल्टेंट हूँ, स्किन और हेयर्स. ये मैंने लास्ट ईयर हेयर केयर लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था. इसका काम मुझे 1 साल से ज़्यादा, मतलब मुझे 13 मंथ्स हो गए हैं. तो वैसे भी मैं काफ़ी फिटनेस में उसमें थी, तो सानिया मुझे काफ़ी पुश करती थी कि तुम, क्योंकि मैं ज़रा एक बंदी हूँ, हेसिटेंट, कि मैं लिख देती थी मगर एक भी वो सामने आने वाली बात या मतलब ये कि मैं किसी चीज़ की एडमिन बन जाऊँ या मैं वो करूँ, वो ज़रा मैं थोड़ा सा हेसिटेट करती थी. तो मुझे काफ़ी मतलब इन लोगों ने पुश किया, सानिया ने, सायमा ने, कि भाई आप आगे आएँ, जो कुछ भी आपका है लिखें. तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया और उसको और लोग भी देखते हैं, ये नहीं है कि उसमें सिर्फ मैं हूँ. और इसमें मैंने काफ़ी ग्रुप्स भी स्टार्ट किए, जैसे आपने डिटॉक्सिंग करना है, उसको डिटॉक्सिंग के बारे में लोगों को बताना कि क्या कैसा है क्या है, क्योंकि लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी परेशान हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी की वजह से परेशान हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि वो ओबेसिटी से रिलेटेड है. और भी मेरे अलावा काफ़ी लोग हैं जिस ग्रुप में एक्टिव हैं, वो डिफरेंट डाइट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये सेगमेंट संभाला, वो मेरे साथ है, आई मीन मतलब मेरे अलावा है. बिल्कुल, आरडीडी वेट वॉचर्स, आई थिंक ये हम में से ज्यादातर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप होगा. आरडीडी क्योंकि हम फिटनेस उससे का struggle- भी एक ग्रुप है अलग से, मगर आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि सानिया ने लिंक भेजा था, तो उसको था कि आपने जी, जी. लिंक को ओपन करना, आपने उसमें जाना है. तो वो मैंने उसको फिर यही कहा था कि जब मैं आरडीडी वेट वॉचर्स में डालती हूँ, उधर से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, उधर फिटनेस वाले में बहुत कम आता है, तो आई थिंक ये लोग नहीं. तो फिर हमने थोड़ा सा चेक किया था, तो उसमें फिर हम लोगों ने, सानी ने और लिंक्स भी भेजे थे, फिर सायमा से भी बात हुई, इन लोगों ने फिर और उसको देखा कि किस तरह से करते हैं. फिर आरडीडी दीन एंड दुनिया में बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं जिसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल. उर्दू में तो भी पूछ अच्छा, सकते अब हैं. बिल्कुल मैं इसी तरफ आना चाह रही थी. साइमा के जैसे आरडीडी का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को आया कि जितनी भी देसी खवातीन हैं उनको हम कनेक्ट करें एक दूसरे से, बेसिकली हेल्प करें, क्वेश्चंस आंसर्स हो, रिकमेंडेशंस हो. अच्छा, मुझे बताएं कि जो सिस्टर ग्रुप्स हैं इसके माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, तो उनके बारे में आप हमें साइमा थोड़ा सा बताएं कि आरडीडी के सिस्टर ग्रुप्स कौन कौन से हैं और किस लिए. जो पहला सिस्टर ग्रुप बना था, या पहले 2 कह सकते हैं बने जो थे, वो थे जो हमें लग रहा था कि बहुत ज़रूरी हो गया है बनाना, वो था एनडीटी के नाम से हम लोगों ने बनाया, नॉकमाल देसी डॉइचलैंड. वो था मकसद कि उसमें जो बिजनेस सेलिंग वुमेन्स हैं जो देसी कपड़े बेच रही हैं, देसी एक्सेसरीज बेच रही हैं, शादी का इक्विपमेंट, देसी जूते, जो भी मतलब अपने ट्रेडिशनल वेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो उसमें उसमें सेल करें ओपनली. मतलब अपना जैसे वीकली उनके पास स्टॉक आ रहा है तो उसमें वो हमें बताएं कि ये हमारे पास आया है, या किसी को ज़रूरत है कोई ख़ास चीज़ की. अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां लिखती हैं कि भाई हमारा अचानक निकाह फिक्स हो गया है तो हमें कपड़ों की ज़रूरत है, तो उनको पता है कि एनडीटी में वो जाएंगी, वो लिखेंगी, तो जो भी सेलर्स के पास अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी होगा तो वो लोग मंगवा के भी दे देंगी. तो ये इस प्लेटफॉर्म पे उनको कम से कम मतलब ये भी हेल्प मिली कि सिर्फ सेलर्स को हेल्प नहीं मिली, बल्कि उन लोगों को भी जिनको अचानक शायद वो छोटे शहर से बिलोंग कर रहे हैं या उनके पास ऐसी दुकानें आसपास नहीं है, तो वो एनडीटी में जाके उनको जो उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको चीज़ मिल जाती है. अक्सर ये भी नज़र तो गुजरा है कि किसी को अचानक एक लाल दुपट्टे की ज़रूरत पड़ी है, तो वो उसे पोस्ट कर देते हैं कि भाई हमें लाल दुपट्टा चाहिए, किसी के पास है, इस टाइप का होना चाहिए. तो अक्सर यही देखा है कि कमेंट सेक्शन भर जाते हैं, लोग इतने ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारे पास इस टाइप की चीज़ है, ये है, और कोई ना कोई चीज़ उसमें निकल ही आती है जो इंसान ढूंढ रहा होता है. तो ये कॉन्सेप्ट एनडीटी का था. फिर ये दीन और दुनिया का ग्रुप भी इसलिए लाजमी हो गया बनाना क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि आरडीडी जो है एक
صرف پاکستانیوں کا نام اس میں آئے یا صرف اسلام کا اس میں نام آئے یا کوئی پولیٹیکل وے میں ہمیں پش کیا جائے کہ ہم صرف یہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ سارے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک الگ سے ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی دین سے ریلیٹڈ سوال جواب کر سکتے ہیں. اردو پوسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ RDD میں آپ کو اردو میں پوسٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. وہاں پر آپ رومن اردو میں لکھ سکتے ہیں یا انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا جرمن میں لکھ سکتے ہیں. تو دین اور دنیا کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو انسان مطلب جس کو کچھ اردو میں پوسٹ کرنا ہے تو وہ ایزیلی اس میں پوسٹ کر دے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں باہر آ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ اس میں سوال جواب کر لیں. بچوں سے ریلیٹڈ کافی سوال آتے ہیں لیڈیز کے. پھر اس میں پولیٹیکل جیسے یہاں کے لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ اس کے سوال آپ اس میں کر لیں. یا پاکستان کی کوئی حالات ایسے کچھ ہو رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں آپ اس میں ڈسکس کر لیں. تو اس لیے دین دنیا بھی بنایا. پھر یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مطلب رجحان لوگوں کا اتنا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اتنے سوال آ رہے ہیں RDD میں بھی آ رہے ہیں. تو ہم نے پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ایڈمنس بنائے. دین دنیا میں ہمارے پاس 2 ایڈمنس ہیں, ایک ماڈریٹر ہے. انہوں نے ہمارا ماشاءاللہ کام بہت اچھی طریقے سے سنبھالا ہوا ہے اور کافی جلدی کوئک رسپانسز آتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو اس میں کافی جلدی وہ سالو بھی ہو جاتے ہیں. NDD میں ہمارے پاس ایک ایڈمن ہے, وہ ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں کہ ہمارے پاس اسٹرانگ بیک ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ملا اور جس کی ہم نے ہیلپ چاہی اس نے مطلب بھرپور ساتھ دیا, جو ہم لوگ مطلب بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس لیول پہ کام ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کا ہمیشہ یہ تھا کہ ہم لوگ سنسیئر طریقے سے کوئی کام کریں, سیف انوائرمنٹ دیں, صرف RDD میں نہیں سسٹر گروپس میں بھی. اور وہ چیزیں مطلب ہم لوگوں کو جنہوں نے مطلب ہمارے بورڈ میں سب نے جنہوں نے جوائن کیا انہوں نے یہی ہمیں مطلب فیڈ بیک بھی دیا, بیک اپ بھی دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بالکل آپ ہی کے کانسیپٹ سے چلیں گے. جیسے آپ لوگوں نے اپنا انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے RDD میں اسی حساب سے ہم چلیں گے. ماشاءاللہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں مطلب کوئی نیگیٹیوٹی آئی ہے دین دنیا کے گروپ میں نہ NDD کے گروپ میں. اگر کوئی ایسی اونچ نیچ کوئی بات ہو بھی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں, لیڈیز ہیں, لیڈیز میں باتیں ہوتی ہیں بہت, تو ان کو سالو کرنا, ان کو مطلب فیل کروانا کہ وہ مطلب ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی یا کوئی غلط بات نہیں ہوگی. تو اس کے لیے وہ سودنگ چیز جو ہے وہ ہر ہمارے ایڈمن نے اور ماڈریٹر نے مطلب بہت مدد کی اس چیز کو قائم رکھنے کی. بالکل بالکل, آئی کین ریئلی اٹیسٹ ٹو دیٹ کہ ماشاء اللہ ثنا نے بھی مینشن کیا, RDD دین دنیا آپ نے بھی کیا. تو اس میں یہی ہے کہ جیسے ہم لوگوں کا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر کوئی بھی اور ایسی چیز آ گئی کہ بچوں کا, جیسے ہمارا ایک پاکستانیز کا یا مسلمس کا جنرلی ہوتا ہے کہ ہم ریلیجس وے میں اپنے چلڈرن کو ریز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے چھوٹے چھوٹے کویشچنس ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے ایسا نہیں نوٹس کیا کہ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی آئی ہو یا ہم کسی بندے کو یا کسی گروپ کو آئسولیٹ کر رہے ہوں. تو I think you people are doing a really great job, also the admins and moderators of RDD دین اینڈ دنیا and NDD. اچھا, NDD کے حساب سے میں کہنا چاہوں گی عید بہت انجوائے کرتے ہیں کہ عید پہ یا جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے. وہ چیزیں ایون دیکھنے میں ہی اتنا مزہ آتا ہے, پھر بندہ کچھ نہ کچھ خریدتا بھی ہے. تو آئی تھنک سیلرس کا بھی اس میں بہت ہے اور فائدہ ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی بائرس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ پاکستان فریکوینٹلی نہیں جا رہے یا جو ہم لوگ جیسے یہاں پہ سیٹلڈ ہیں تو ہم لے سکتے ہیں, ہمیں ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے اور ہم بائی کر سکتے ہیں. اس کی بھی جو ایڈمن ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت سویٹ ہے, بہت اچھی ہیں, اچھی طرح چلا رہی ہیں دیکھ کو. اچھا, اس کے علاوہ ساروں میں جی سوری آپ کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں آپ بتائیں میرے ذہن سے نکل گیا. میں کہی تھی کہ بزنس پروموشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے سالڈ جو ہے ایک سالڈ اسٹیپس تھے اور ایک تھا مائنڈ میں کہ بزنس پروموشن کرنی ہے. تو اس بارے میں جو بزنس لیڈیز ہیں مطلب آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ کس طرح سے آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے؟ مین مقصد یہ تھا کہ یوزلی بزنس جو ہوتا ہے خاص طور سے جرمنی میں بھی
اسپیشلی دیسیوں کا مرد لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمیں آہستہ آہستہ مطلب ظاہر پتہ چلا کہ یہاں پر کافی اتنی ٹیلنٹڈ لیڈیز ہیں جو فوڈ کا بزنس چلا رہی ہیں, جن کے پاس مطلب ریسٹورینٹس بھی ہیں, کیٹرنگس بھی کر رہی ہیں بڑے پیمانے پہ. ہمارے پاس بزنس لیڈیز ہیں جو اسٹیل ویئر میں مطلب اکوپمنٹس بیچتی ہیں. مطلب امیزنگلی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جرمنی میں ایسی بھی عورتیں ہیں جو ایسے سے کام کر رہی ہیں جو ہمیں مطلب کسی نے پہلے بتایا نہیں تھا. مطلب ہم کو اپنے فرینکفرٹ شہر سے باہر کبھی ہم نے اتنا آگے دیکھا نہیں, لیکن انٹریکشن جب ہوا اتنی لیڈیز کے ساتھ تو یہ پتہ چلا کہ نہیں یہاں پر لیڈیز بھی کافی انوالو ہیں اور اتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے, تو اس کو چھپا کے کیوں رکھتے ہیں, اس کو سامنے لائیں. کیونکہ شاید ہی ایسا ہوگا ان کو موقع ملے کہ ان کے مرد لوگ ان کو آگے تھوڑا پش کریں اور کہیں کہ آپ یہ کریں. اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ RD کے تھرو ان لوگوں نے پھر اپنی ویب سائٹ بھی بنانی شروع کی. ہمارے پاس پینٹرز بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں. مطلب مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنے ریسنٹلی بھی کافی نئے لوگوں نے اپنا بزنس شو کیا تھا. تو ہم لوگ کافی حیران ہو رہے تھے کہ اس فیلڈ میں بھی آپ جا سکتے ہو. مطلب واقعی میں ہمارے پاس ٹیکنیشینز ہیں, IT کی فیلڈ کی کافی لڑکیاں ہیں. مطلب یو جسٹ نیم اٹ یو ہیو اٹ, اس طرح کی بات ہو گئی ہے اب تو. مطلب آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو, ہمیں صرف پوسٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اس چیز کی مدد چاہیے ایز اے ایڈمن بھی, کیونکہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ گروپ کے حوالے سے بھی ہمیں کافی سوال کرنے ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہاں وہ فلاں فلاں بندی ہے, وہ ہمیں جواب دے سکے گی اس معاملے میں. تو اس طرح سے ہو گیا ہے. تو وہ مطلب مزیدار چیز بھی ہو گئی ہے کہ ہر چیز پھیل رہی ہے اور ہمیں مطلب ایک طرح سے ہمارا سرکل بڑھتا جا رہا ہے اس میں. بالکل. اچھا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی RDD کے بارے میں کہ اس میں جو خواتین ہیں وہ تقریباً ہر پروفیشن اور ہر واک آف لائف سے ہیں ہمارے پاس. جیسے ماشاء اللہ ڈاکٹرز ہیں, اس کے اندر انجینئرز اور IT پروفیشنلز بہت ساری خواتین ہیں, اور کچھ لائرز بھی ہیں جو کہ ابھی تک جرمنی میں کچھ لیگل پروسیجرز کی وجہ سے یا جو ان کے رولز ہیں ان کی وجہ سے شاید پریکٹس نہیں کر رہی لا, بٹ آف کورس بینگ اے لائر they do know how to go about things in a legal way. تو یہ بات میں نے بھی نوٹس کی اور مطلب اس بات سے بہت خوشی بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ڈاکٹر تسنیم سعید کے ساتھ جو ہے وہ سیشن رکھا جاتا ہے RDD کے اندر, جب ایشو ہو کیا جانا چاہے. فار ایگزامپل کووڈ میں آئی تھنک انہوں نے کم از کم 3 سیشنز تو کی گئے, اور وہ لائیو سیشنز ہوتے ہیں, پھر خواتین ان سے کویشچنس کرتی ہیں, وہ آنسر کرتی ہیں, تو مطلب بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ آئی تھنک انہوں نے نیوٹریشن پہ بھی کیا ہے, اسکن پرابلمس پہ بھی انہوں نے کیا ہے. جی تو یہ بالکل یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. مطلب یہ چیز بھی آن ڈیمانڈ ہوتی گئی کہ ڈاکٹر تسنیم کے ساتھ ہم لوگوں کی ہمیشہ ایسی رابطہ رہا کہ ان باکس میں اتنے سوال جواب آ رہے تھے خاص ٹاپک پہ, یا گروپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کبھی کبھی سیزنل اتنے سوال آ جاتے ہیں ایک ہی رخ پہ. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آن ڈیمانڈ پہ پھر ہم ڈاکٹر تسنیم سے بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اب جو نیکسٹ لائف آئے گا, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ لائف آئے, تو اس میں پھر یہی کوشش رہتی ہے کہ یہی ٹاپک چوز کیا جائے جو مطلب پبلک ڈیمانڈ پہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی مطلب ڈاکٹر تسنیم نے کافی مطلب ہمارے گروپ کے کیا ہے, پروموٹ بھی کیا ہے, اور ان کے ذریعے بھی کافی لوگوں تک آواز پہنچی ہے. اور یہ ہیلتھ سیگمنٹ آئی گیس ون آف دا امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں ہمارے جو RDD کے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ایک اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارا میٹریمونیل منڈے. اس کا بھی میں کہنا چاہوں گی کہ اس کے لیے بھی کافی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں رشتے پوسٹ ہوتے ہیں. تو جو ہمیں ان باکس کرتے ہیں لوگ, یا تو وہ انونیمس ہم لوگ پوسٹ کروا دیتے ہیں کہ اوپنلی کوئی اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہے فور سم ریزن, تو لیکن وہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اور سننے میں ہمیں یہی آتا ہے کہ RDD کے تھرو کچھ رشتے بھی ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں. تو مطلب یہ سب چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرکچر ایسا بن گیا کہ اب اس کو مطلب اور آگے بتانا لازمی بن گیا ہے, ورنہ یہ ہمارے 5 سال ایسے پورے نہیں ہوتے. مطلب 5 سال پورے ہونے کا مقصد ہی یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ پہلے کوئی ایسی
पहले ऐसे कोई सोचा नहीं था कि हम ऐसे आके मीडिया पे कुछ बताएंगे, लेकिन लोगों ने हमें वाकई इतना सपोर्ट दिया है कि इट्स अमेजिंग, मतलब इतना ज़्यादा हमने सोचा नहीं था जब हमने शुरू किया था ये सब चीज़ को। नहीं माशाल्लाह, डेफिनेटली आरडीडी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है ख़वातीन की, और बहुत डिफरेंट तरह से। तो डेफिनेटली आप लोगों को हम उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपको भी, आपकी जो एडमिन एंड फाउंडर सानिया शगुफ्ता भट्ट है उनको भी, और सब मेंबर्स को, और जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो फ़ायदा, जिनको किसी भी तरह से फ़ायदा हुआ है उन सबको, कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग फॉरवर्ड एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी। तो हम सबके लिए ही ये खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इसके साथ ही मैं थोड़ा व्यूअर्स को बताती चलूँ कि हमने महानूर को भी पहले अपने प्रोग्राम में हमारे साथ थी वो, और उनसे हमने बातचीत भी की, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा। बट बहुत ज़्यादा दिल से उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकाला और वो आई। और इसके अलावा सना हमारे साथ थी, अब वो नहीं है, बट आई होप कि शी कैन जॉइन अगेन बाय द एंड सो दैट वी कैन थैंक हर। जी। और इसके अलावा साइमा, मेरे माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि जो चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का अक्सर आता है, रोशन सितारा स्कूल, जो मैम शहीला बेग एक जानी पहचानी शख्सियत हैं जर्मनी में, उनका आई थिंक वो भी इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। तो आप क्या बताना चाहेंगे इस रोशन सितारा स्कूल के बारे में, और इसके अलावा जो चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं आरडीडी के? हम लोगों ने चैरिटी का जो है फंड रेजिंग का हम लोगों ने 2017 से स्टार्ट लिया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि थोड़ा सा हमें कम्युनिटी के लिए अपने मतलब जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ मतलब अपना महदूद ग्रुप तक नहीं रखना है, हमें उसको आगे भी पहुंचाना है कि मतलब ग्रुप के साथ मिल के हम किसी और की भी मदद करें। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, और क्योंकि शहीला हमारे साथ ग्रुप में थी उस वक्त से भी, बल्कि उससे थोड़ा पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वो ये स्कूल को चला रही हैं, और उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं जिसमें यतीम बच्चों की मदद हो रही है। यतीम बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं सारी स्कूल इक्विपमेंट से, या जो भी है उनके लिए रमज़ान में फूड पैक्स बनाए गए। तो हमारा ये मकसद था कि हमने अपना रख लिया कि साल में एक दफ़ा रमज़ानों में ख़ास तौर से हम लोग ये फंड रेजिंग का स्टार्ट लेते हैं। तो वो रोशन सितारा स्कूल तो आ ही गया उसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो शैला के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, और हम लोग सिर्फ जेन्युइन केसेस के साथ काम करना चाह रहे थे, जो जिनका हमें पता हो कि एक जिम्मेदारी होती है कि आप किसी के पैसे ले रहे हैं तो आप जिस मकसद से ले रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच भी सकें। तो ये हमें हमेशा शहीला की तरफ से इतना फीडबैक मिला कि किसने कितना दिया और कहाँ वो लगाए गए पैसे। तो वो चीज़ों के साथ साथ फिर हम लोगों ने आगे चैरिटी स्टार्ट की, हम लोगों ने पैसे जमा किए। अफ्रीका में नाइजीरिया था हमारा, येमन में हम लोगों ने पैसे जमा किए थे, सोमालिया के लिए किए थे, बर्मा के लिए किए थे, वहाँ पर हैंड पंप्स लगाए गए थे, डीप वेल बनाए गए, सोलर वेल्स बनाए गए। फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे थर में, बदीन में और बलूचिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स चले। तो ये वो सब थे जिनको हम लोगों ने फिर वीडियोस बना के ग्रुप मेंबर्स को बताया भी कि भाई जो आपने पैसे दिए थे जिस मकसद से, वो ये आपके पूरे हुए हैं। अक्सर लोग हमें कहते थे कि हमें अपना बोर्ड भी लगवाना है नाम के साथ, तो वो भी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करके दिया। मतलब हर चीज़ हम लोगों ने जो भी की, सिर्फ मतलब बाहर की कंट्रीज के लिए भी नहीं बल्कि जर्मनी के अंदर भी हम लोगों ने जर्मन होमलेस लोगों के लिए हम लोगों ने जैकेट्स जमा किए थे एक विंटर में, जो विंटर काफ़ी सख्त यहाँ पर आया था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, काफ़ी डेथ्स हुए थे। तो उसमें होमलेस बंदों के लिए हम लोगों ने जैकेट जमा की थी, सॉक्स जमा किए थे। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ हम लोगों ने यहीं पर काम किया था, लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ये था कि जिसके साथ भी हम लोगों ने काम किया, मकसद यही था कि वो जेन्युइन केसेस हों और जिनके साथ हम लोग काम करें, और हमें बिल्कुल मतलब ओपन किताब की तरह वो हमें बता सकें कि जो हम दे रहे हैं सामान बाकी बंदों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो उससे वो चीज़ बनती गई और साल में एक दफ़ा वो चैरिटी का प्रोजेक्ट चलता रहा।
माशाल्लाह, ये बिल्कुल वेलकम बैक सना। जी, sorry, due to technical issues, I was out. इट्स ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा माशाल्लाह, ये आपकी मैंने बात जैसे आपने कहा कि चैरिटी प्रोजेक्ट्स में जो आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्राइमरीली आप काम करते हैं, जिसमें डायरेक्टली वो आपको बता सके कि किस तरह से पैसे यूज़ हो रहे हैं या किस तरह से जो आपने चीज़ें दी हैं, गुड्स दी हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि आई थिंक ये पिछले साल का था या आई थिंक पिछले साल का ही था शायद, जिसमें सॉक्स और कोट्स वगैरह का जो प्रोजेक्ट हुआ था। तो उसमें तो बंदा डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है कि मतलब वो तो बंदा जाके भी देख सकता है, उनके साथ इवन डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये वाकई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, कि जरूरतमंद अपनी तक वो पहुंचे, इनके जो खैरात होती है या सदकात होते हैं। तो ये बहुत अप्रिशिएट मैं करती हूँ इस बात को माशाल्लाह, कि आप लोग इस चीज़ का बहुत चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और इस बारे में आपको काफ़ी है आइडिया कि हम लोग किस तरह से सोचते हैं जो लोग पैसे दे रहे होते हैं या गुड्स दे रहे होते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगी और आप सबका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आप लोग आए हैं। और इसके थ्रू आई होप कि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के इस प्रोग्राम के थ्रू और ख़वातीन जो जर्मनी में बस रही हैं उनको पता चले इस ग्रुप का, RDD का, और वो इसको ज्वाइन करें और वो अपने क्वेश्चंस कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। कंट्रीब्यूशन से साइमा मेरे ज़हन में एक ही क्वेश्चन आया कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने कोई ट्रांसलेशन की टीम भी बनाई है, जिसको बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारी जर्मन आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, हम कुछ ईयर्स लग जाते हैं, 2, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन आवर सर्कमस्टांसेस। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये अभी रिसेंटली आप ट्रांसलेशन की टीम बना रहे हैं कोई? ये प्रोजेक्ट काफ़ी नया है एक तरह से। इसके लिए अभी टीम जमा हुई है और उस पे काम उन्होंने शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी फाइनल नहीं हुआ है सारा, मतलब काम चल रहा है, लेकिन वंस सारा काम पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में बताएंगे। हमारा मकसद ये था कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लेडीज़ को अकेले कोई फॉर्म भरने पड़ते हैं, चाहे वो स्कूल के फॉर्म्स हों या कोई भी इदारे के फॉर्म्स हों, तो उसके हम पहले से ही ट्रांसलेशन करके रख रहे हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो आते ही सिर्फ जर्मन में हैं, वो इंग्लिश में ही नहीं होते हैं, तो वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन उनकी करके हम रख रहे हैं। फिर उर्दू की भी ट्रांसलेशन ऐसे कर रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा हमसे कि हमारे पास ये फला फला फॉर्म है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप उनको फिर ये फोल्डर आप दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये इसमें ऑलरेडी ट्रांसलेशन उसकी हुई हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको फिलअप कर दें। तो ये मकसद था कि एटलीस्ट लोगों को जल्द से जल्द, मतलब उनको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, फोल्डर सेक्शन में उनको फौरन वो चीज़ मिल जाए ट्रांसलेट हुई भी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आइडिया है। आई होप कि ये सक्सेसफुल हो और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। अच्छा साइमा, अब हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि आप RDD को इन 5 इयर्स कहाँ देखती हैं, या आप लोगों के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? थोड़ा सा हमें इसमें बारे में बताएं प्लीज। हमने तो ये 5 इयर्स का भी नहीं सोचा था कि 5 इयर्स ऐसे गुजर जाएंगे और हम यहाँ तक पहुँचेंगे। मतलब एक्सक्लूसिव हम लोगों ने जो चीज़ सोच के रखी थी कि थोड़ा सा हट के हम एक ऐसे ग्रुप को बनाएं जिसमें स्ट्रक्चर हो, सक्सेस स्टोरीज हो, सेगमेंट्स ऐसे हों जो बिल्कुल अलग हैं। मतलब इन चीज़ों को लेके ये बिल्कुल, मतलब एक तरह से एक नई चीज़ है लोगों के लिए, उनको और जगहों पे इस टाइप की चीज़ें नज़र नहीं आई। और ये 5 सालों के अंदर अंदर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद ये भी है कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है और हम लोग सोचते थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज है। सानिया मतलब UK में बॉर्न एंड ब्रॉड अप हुई है, मेरा यहाँ जर्मनी का है बॉर्न और ब्रॉड अप, तो वो थोड़ा उसका जो हम लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा हमेशा जाता है कि स्ट्रक्चर रखना है, टाइम टू टाइम करना है। हमें किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं है। 5 साल बाद हम कहाँ होंगे अल्लाह जानता है, लेकिन हम 5 सालों में अभी जो हम अचीव कर चुके हैं वो इतना ज़्यादा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इंशाल्लाह जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो पेंडिंग हैं, जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह ये टीम अगर वैसी रही जैसे अभी है और जिसमें अगर वैसी पावरफुल वुमेन हमारे साथ ऐड होती गई जो हमारे साथ मतलब
एज ए टीम काम करेंगी तो इंशाल्लाह आई डोंट नो हम कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। स्काई इज I द wish लिमिट, you people- हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे. नहीं, इंशाल्लाह ताला, I wish you people all the best on behalf of Urdu Radio Deutschland as well as in my personal capacity as a member, कि अल्लाह ताला करे कि बहुत अच्छा ग्रुप आगे भी बढ़े और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सक्सेसफुल हों ताकि हम सबकी हेल्प हो सके इंशाल्लाह, होपफुली। और थैंक यू। अच्छा सना, आप जिन खवातीन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आरडीडी, या जो अभी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, जर्मनी में हैं और देसी खवातीन हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी इस ग्रुप के हवाले से, अपने आरडीडी ग्रुप के हवाले से? जी, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये ग्रुप बहुत अच्छा है और यही है कि इसमें सबको एंगेज करते हैं ये लोग, मौका मिलता है आगे आने का, आगे बढ़ने का। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, नो मैटर कि आप हाउसवाइफ हैं, आप ऑलरेडी किसी ऑक्यूपेशन में हैं, कुछ करती हैं, मगर एक दूसरे से जब हम लोग कहते हैं ना मशवरा करते हैं या कोई बात पूछते हैं तो बहुत ही क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कई दफ़ा मैं कोई चीज़ गूगल पे सर्च करने जा रही होती हूँ या कहीं पे भी किसी सर्च इंजन पे मैं सोचती हूँ कि मैं इधर पूछ लूँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड जो होते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड मशवरे मिल जाते हैं और सब माशाल्लाह से ग्रुप मेंबर्स बहुत आगे रहते हैं, बहुत फास्ट मतलब रिप्लाई करते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल सही गाइड करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी किसी से बात हुई थी, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रही हैं, जैसे जितने इन सेगमेंट्स में स्पेशली जिन खवातीन को स्मॉल स्केल बिजनेस वो कर रही थी, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था आगे आने का, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा खवातीन हैं, कितने ज्यादा लोग हैं, वो आगे आए और अपने आप को इधर भी प्रमोट करें। इधर ऑप्शन होता है लाइव करने का, जो सेलिंग करें वो इधर लाइव करें तो आई थिंक 250-300 लोग, उससे भी ज्यादा लोग एक वक्त में चीज देख लेते हैं। तो इसलिए ये है कि हर लिहाज से, चाहे आप कोई काम करना चाहें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, बच्चों के बारे में बात करनी हो, घरेलू, हर तरीके से ये इस ग्रुप ने मुझे भी फायदा पहुंचाया, बहुत से मेंबर्स को फायदा पहुंचाया, आप लोगों को भी इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सना, आप हमारे साथ आई यू हैं। आर वेलकम। थैंक यू, और आपने इतना सारा टाइम निकाला, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, थैंक यू सो मच। और साइमा, थैंक यू सो मच, आप एज को एडमिन आई हैं माशाल्लाह, और आपने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी है आरडीडी किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, और बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं आप दोनों का और महलूल का, जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके टाइम का, आपकी एफर्ट का, और मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आरडीडी एंड इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। Thank you so much. Thank you. We wish same for you. Thank you so much. तो हमें याद रखना इंशाल्लाह बात जी बिल्कुल, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमारे साथ रहने के लिए और इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग अक्सर रेगुलरली आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स लाते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ एंटरटेनिंग। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू उर्दू रेडियो डॉइचलैंड, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम।